عندنا حوار ثاني डायलॉग नंबर 2 हामिद मुतअल्लिम अफजल साइलुन हामिद इज़ द स्टूडेंट्स अफजल उससे पूछ रहे आलात के मुतालिक हामिद हमारे पास एक तालिब इल्म है और अफजल जो है एक शख्स है उसकी मुलाकात हो गई आज हामिद से। वो हामिद से क्या करना चाहते हैं, मुख्तलिफ सवालात करना चाहते हैं अरबी में। तो जब किसी तालिब इल्म से किसी की मुलाकात होती थी इब्तिदाअन यही पूछता है ना कि मन मुअल्लिमुका, मन उस्ताजुका या हामिद, मन उस्ताजुका या हामिद। हामिद की जगह कोई और लफ्ज़ आपके ज़रूरी नहीं है ये हामिद का नाम, ये तो इस मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं। मन उस्ताजुका या रफ़ीक, मन उस्ताजुका या खालिद, मन उस्ताजुका या अजमल या शफीक या मुनीर। इस तरह बहुत सारे नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जवाब में क्या कहते हैं, उस्ताजी सिनान, उस्ताजी सिनान। मादा तदरुसु मिनल मुअल्लिम, वो जवाब में कहते हैं कि अदरुसु मिन्हु दुरूसन नहवी वस्सर्फ, अदरुसु मिन्हु दुरूसन नहवी वस्सर्फ। इन्ना तालिब अल बिदाई अल मुबतदी हुआ मादा यदरुसु, मादा यदरुसु, النحو मादा والصرف. यदरुसु, यदरुसु النحو والصرف. والصرف. فإن النحو والصرف من العلوم البدائية، من العلوم الابتدائية। बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए क्या ज़रूरी, पहले ग्रामर ज़रूरी है ना। तो ग्रामर सर्फ नहव क्या है हमारे पास, ग्रामर है अरबी में। क्योंकि जब हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे ना तो हमें मालूम नहीं होगा कि ये जुमला किस तरह से बना है। तो इसलिए हामिद कह रहा है कि अना अदरुस मिन्हु दुरूसन नहवी वस्सर्फ, अदरुस दुरूसन फिन नहवी वस्सर्फ। वो आगे उससे पूछ रहे कि अंत तलमीज़ुन मुज्तहिद, क्या आप उसमें कोशिश कर रहे, सबक में पढ़ने में समझने में कोशिश कर रहे। तो कहते नअम अना तलमीज़ुन मुज्तहिद, अना अज्तहिद फी दुरूस, अना असहर फिल लैल, अना ला अनामु इला वक्तिन तवील, अना माज़ा अक़रा, अक़रअ व अतज़क्कर व कज़ालिका माज़ा फल उज़ाकिर व कज़ालिका अहफ़ज़ قواعد النحو والصرف فإن قواعد النحو والصرف ماذا تفيد؟ كثيرا. تفيد في أي شيء مثلا؟ من تعلم النحو والصرف فكأنما استوعب أماكن كلها. فإنك تتمكن من أي شيء من تكوين الجمل، جملة बना सकते हो من تكوين الجمل، تتمكن من أي شيء من تكوين الجمل والمفاهيم والعبارات। इबारात आप बना सकते हैं। मसले आपको अगर सिर्फ नफवा सही तरह से हो तो मसले मैं सर्फ पढ़ता हूँ, मैं सर्फ पढ़ता हूँ, तो ये जुमला आप किसे बनाएंगे अरबी में, मैं सर्फ पढ़ता हूँ यानी इल्म सर्फ किसे, अदरुस अस्सर्फ, अदरुस इल्म सर्फ, इल्म सर्फ, अदरुस इल्म सर्फ। मैं के लिए अगर अना न लगाए ना तो अरबी में इसकी ज़रूरत भी नहीं है, अना बस मुतकल्लिम का सीगा कह दो, अना अदरुस इल्म सर्फ। तो उससे इस तरह से पूछ रहा था ना, तो उसने आगे कहा कि अना तलमीज़ुन मुज्तहिदुन माशाअल्लाह अना अदरुसु बिकुल्ली रग़बतिन। फिर आगे उससे पूछा कि माज़ा तफ़अलु फ़ी हाज़िहिल अय्याम, इन दिनों क्या कर रहे हो। अदरुस इल्म सर्फ फ़ी हाज़िहिल अय्याम उतलतुन, इन दिनों में छुट्टी है, फ़ी हाज़िहिल अय्याम उतलतुन। कम क़ाइदतन हफ़िज़तहा फ़ी इल्म सर्फ, कितने कायदे आपने याद किए, कम क़ाइदतन, 10 माशाअल्लाह। हल तक़रअ व तदरुस मअ इल्म सर्फ उलूमन उख़रा अम ला। अदरुस أي شيء مثلا تدرس، أي كتاب وأي فن وأي علم تدرس
أدرس اللغة العربية. ما شاء الله، اللغة العربية تدرس ها؟ نعم. وشيء آخر؟ لا، فقط اللغة العربية. لا، تدرس مع هذه العلوم الحديثة أيضا. نعم. زاد الطالبين تدرس. نعم. وكذلك يمكن تدرس نور اللزاح أيضا، أيضا. كتاب في الفقه وكذلك تدرس. ابن ماجه. ابن ماجه تدرس. نعم. وتسمع فقط. نعم. فإن في حديث هو كتاب يدرس في دورة في دورة كبيرة. نعم. إن في دورة أخيرة. نعم. دورة الحديث. نعم. ما اسم معلمك الذي يدرسك كتاب الفقه؟ اسمه عادل. اسمه منيب. 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 منيب كيف أستاذ هو مجتهد؟ أستاذ مجتهد جدا يحب الطلبة. نعم، وأنا يفهم بطريقة جيدة أم لا؟ نعم، جيدة. ما شاء الله ما شاء الله. أساتذتك كلهم ما شاء الله جيدون، كلهم ممتازون. نعم. يدرسون بكل رغبة واشتياق ويفهمون الطلبة بعبارات سهلة. بالطبع. बहुत आसान तरीके से समझाते हैं. هل أنت واحد في الصف أم معك أصدقاء آخرون أيضا؟ لا، أنا واحد فقط أتعلم. عندك أصدقاء كثيرون أم واحد أنت؟ أصدقاء كثيرون. أصدقاء كثيرون، ولكن كم عددهم؟ عددهم 15. 15. ما شاء الله. 15 अफराद हैं, 15 तलबा है आप लोग पढ़ते हैं. نعم. मन हुआ तालिब मुज्तहिदुन फीकुम, तुम में से कौन जो है ज्यादा कोशिश करने वाला है? لا तुम أرى तो 15 हो. طالبا مجتهدا فيهم असदुल्ला तालिब माशाल्लाह मुज्तहिद, مجتهدا कोशिश करने वाला तालिब इल्म है. वो यहफज़ अद-दुरूस बिकुल्लि रग़बतिन, نعم. बहुत शौक से अज़बाकियात करता है. هل في صفكم سبورة موجودة أم لا؟ نعم، في صفنا سبورة سوداء ومعلقة بالجدار. ما شاء الله ما شاء الله. ماذا تكتبون عليها؟ اللغة العربية وقواعد النحو والصرف. من يكتب؟ أستاذ يكتب. أستاذ منيب. منيب. ما شاء الله. هل تنظفون صفكم غرفتكم؟ نعم، قم في كل أحيان أريد أن أنظف. في كل يوم ينظف. نعم. في كل يوم ينظف. ما شاء الله. النظافة هو شيء أهم في الإسلام. النظافة والطهارة من خصائص المسلم. نظافة وطهارة مسلمان की خصوصيات में से हैं. لا تنسى هذا صح؟ طيب. ما اسم كتاب النحو؟ الكتاب الذي تدرسون في صفكم ما اسمه؟ اسمه هداية النحو. نحومير. تدرسون نحومير. هو كتاب لذيذ ما شاء الله. هذا الكتاب ترجم إلى اللغة العربية أيضا باسم إقناع الضمير، وهذا اليوم ترجم إلى اللغة الأردية أيضا. وفي الأصل هو كتاب كتب بلغة فارسية. تستعمل هذا الكتاب في اللغة الأردية؟ نعم، في لغة أردو أيضا مترجم هذا الكتاب. طيب. ترجمة إلى لغة الأردية. उर्दू में भी इसका तर्जुमा हुआ है. हो चुका है इसका तर्जुमा. وما اسم كتاب الصرف؟ ما الكتاب تدرسون في الصرف في علم الصرف؟ اكتب. إرشاد الصرف. إرشاد الصرف تدرسون. ما شاء الله. هو أيضا كتاب جيد فيه قوانين وفيه قواعد الصرف. هل يوجد إرشاد الصرف في اللغة العربية؟ نعم، في هذه الأيام ترجمه أحد من الأساتذة والعلماء، ترجمه وعربه إلى لغة عربية. وكذلك ترجم هذا الكتاب إلى لغة أردية أيضا. وفي الأصل هو كتب بلغة فارسية. فهمت؟
نعم. هل هذا كتاب صعب أم سهل؟ صعب. هذا كتاب شوي صعب، ليس صعب. إذا اجتهدت كل الاجتهاد فكل شيء ميسور. ميسور. صحيح. يعني يتيسر للإنسان كل شيء إذا اجتهد في قراءة. صحيح. من هو مشرف صفكم؟ مشرف نگران کو کہتے ہیں. من هو مشرف؟ اسمه يوسف خان. يوسف خان. هل هو يرى أحوال الطلبة أم لا؟ نعم، في كل وقت ينزل. نعم، بس لفظ نعم کافی ہے. نعم. طيب. هل تكتبون دروسكم في الكراسات یا کاپیوں میں آپ لوگ پڑھی ہوئی اسباق لکھتے ہیں؟ نعم، يكتب كل واحد في كراسات. في كراسته. في كراسته. وكذا مفرد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کراسہ نوٹ کو کہتے ہیں نا. کراسہ جمع اس کی کیا ہے؟ کراسات. کراسات. من هو مدير مدرستكم أيها الطالب؟ مدير مدرستنا خانقول. ما شاء الله، هو عالم جيد ممتاز. ما شاء الله، أطال الله حياته ومتعنا الله بعلومه. فأيها الطلبة الكرام، اليوم تكلمنا حول كلام المتكلم مع أحد. فهذا كلام وهذا حوار وهذا الديالوج 2 دار حول الصف وحول الدروس وحول أحوال الطلبة والمدرسة.